अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स नोन एज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने बताया कि हमारी जिंदगी में कुछ हमारी नीड्स होती हैं जो कि हम एक सीक्वेंस में लेकर चलते हैं और जिनका पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज ए मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी जिसमें 5 टायर जो ह्यूमन नीड्स का मॉडल है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये अपवर्ड मूव करती हैं। सबसे पहले जो हमारी नीड्स होती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल, फिर उसके बाद नेक्स्ट होती हैं सेफ्टी नीड्स, फिर तीसरी होती हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, और फिर होती हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स, और फिर उसके बाद होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें तो उसमें फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आती हैं जिनमें फूड, वाटर, वार्मथनेस, रेस्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी शामिल हैं। फिर हमारी नफ्सियाती नीड्स आती हैं जिनमें इंटीमेट रिलेशनशिप, गहरे ताल्लुकात, ठीक है, और फ्रेंड्स शामिल हैं। इसके अलावा प्रेस्टीज और एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इसमें शामिल है। फिर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड जिसमें हम अपनी जिंदगी का जो पूरा पोटेंशियल होता है वो हासिल कर लेते हैं और जितनी भी हम क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो एक साइकिल है, हायरार्की है, जो कि वो चलती है। This 5-stage model can be divided into deficiency needs and growth needs. जो फर्स्ट 4 हैं वो डेफिशिएंसी नीड्स हैं और जो टॉप लेवल है उसको हम ग्रोथ और बीइंग नीड कहते हैं। डेफिशिएंसी नीड जो है वो अराइज होती हैं जब हम डेप्रिवेटेड फील करते हैं और जब हमारी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं तो हम उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। Also, the motivation to fulfill such needs will become stronger the longer the duration they are denied. जितनी ज्यादा ये डिनाई की जाएंगी उतनी ही उनको हासिल करने की कोशिश ज्यादा की जाएगी या उस चीज की चाहत उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जिसकी जितनी कोई नीड कम होगी उतनी ही वो ज्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए कि पागलपन के साथ उस चीज को हासिल करने की कोशिश करेगा। For example, the longer a person goes without food, the more hungry they will become. जितना आप खाने के बगैर अरसा जिंदा रहेंगे उतने ही आपको ज्यादा भूख लगेगी। Maslow initially stated that individual must satisfy low level deficit needs before progressing on to meet higher level needs. Maslow का पहले ख्याल ये था कि बेस जो हायर लेवल नीड्स हैं वो तभी हासिल की जा सकती हैं जो जब पहले आपकी डेफिशिएंसी नीड्स पूरी हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऑल और नन फिनोमेना पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, और उसी के मुताबिक हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए जैसे ये एक साइकिल है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं और एस्टीम नीड्स हैं। ये सारी डेफिशिएंसी नीड्स हैं और मोटिवेशन डिक्रीज करती है जब ये नीड्स मेट हो जाती है। जबकि जो लास्ट स्टेज है वो है बीइंग नीड, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम ग्रोथ नीड भी कह सकते हैं। इसमें मोटिवेशन इंक्रीज कर जाती है जब हमारी ये नीड पूरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये साइकिल चलता है और हम इस तरीके के मुताबिक हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं। These are the biological requirement for the human survival, कि इसके बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ठीक है, और ये तभी मुमकिन है अगर ये नीड्स हमारी पूरी हो। इसमें एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्म, सेक्स और स्लीप शामिल हैं। अगर ये नीड सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो ह्यूमन बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती है। Maslow considered physiological needs as the most important as all these needs become secondary, के बाकी तमाम नीड सेकेंडरी हो जाती हैं जब तक हमारी ये बेसिक जो नीड हैं ये पूरी नहीं होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो वार्मनेस हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो स्लीप हो। फिर उसके बाद सेकंड नीड आती है सेफ्टी नीड, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑर्डर प्रोवाइड करती है, लॉ को इन्फोर्स करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें
اور ہمیں ڈر خوف سے نجات دلاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ نیڈ ہے وہ لو اینڈ بلونگنگنس نیڈس ہے. جب ہماری فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈس پوری ہو جاتی ہیں تو ہم سوشل ہوتے ہیں. ہماری اندر فیلنگ آف بلونگنگنس ہوتی ہے. ہم بین الشخصی تعلقات یا انٹرپرسنل ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے بیہیویئر کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اس کی ایگزامپلز میں فرینڈشپ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, انٹیمیسی گہرا تعلق بہت زیادہ ضروری ہے, ٹرسٹ بہت زیادہ ضروری ہے, ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے, ایک دوسرے کو محبت دینا اور لینا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور کسی فیملی فرینڈ یا ورک گروپ کا حصہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لو اینڈ بلونگنگنس نیڈز میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے اسٹیم نیڈس which Maslow classified into 2 categories. ٹھیک ہے. جو نمبر 1 ہے وہ ہے ڈگنیٹی, اچیومنٹ, ماسٹری اور انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے. اور جو نیکسٹ اس کا پارٹ ہے وہ ہے ڈیزائر فار ریپوٹیشن اور ریسپیکٹ فرام دی ادرس, جس میں اسٹیٹس آ جاتا ہے اور پرسٹیج آ جاتی ہے. Maslow indicated that the need for the respect or reputation is most important for children and adolescents and precede real self-esteem or dignity. کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ریپیوٹیڈ ہونا یعنی کہ شہرت حاصل کرنا, رسپیکٹ حاصل کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ڈگنیٹی سے بھی اور سیلف اسٹیم سے بھی ایک انسان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. پھر جو نیکسٹ نیڈ ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. اس میں ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارا پرسنل پوٹینشیل کیا ہے, سیلف فلفلمنٹ کیا ہے. اس میں ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم پیک ایکسپیرینسز کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم دنیا میں جو بن سکتے ہیں وہ بننے کی بنتے ہیں, یعنی جو بھی ہم بننے کے قابل ہوتے ہیں اس کو ہم اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تب ہماری یہ نیڈ سیٹسفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈس آئیں جس میں ایئر, واٹر, فوڈ, شیلٹر, سلیپ, کلودنگ اور ریپروڈکشن یعنی کہ سیکس آیا. سیفٹی نیڈز آئیں جس میں پرسنل سیکیورٹی, امپلائمنٹ, ریسورسز اور ہیلدی لائف آ گئی. پھر لو اینڈ بلونگنگنس ہے جس میں فرینڈشپ, انٹیمیٹ ریلیشن شپس, فیملی اور سینس آف کنیکشن آ گئی. پھر سیلف اسٹیم نیڈ ہے جس میں رسپیکٹ ہے, سیلف اسٹیم ہے, اسٹیٹس ہے, ریکگنیشن ہے, اسٹرینتھ ہے اور فریڈم ہے. پھر سیلف ایکچولائزیشن ہے جس میں ڈیزائر ٹو بیکم دا موسٹ دیٹ ون کین بی, یعنی جو دنیا میں بن سکتے ہیں وہ بننے کی کوشش کرنا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے ایک پورا سائیکل ہے جو اس میں چلتا ہے. اگر ہم سیلف ایکچولائزیشن کی بات کریں تو سیلف ایکچولائزیشن کے کریکٹرسٹک کی بات کرتے ہیں کہ سیلف ایکچولائز پیپل کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. although we are all theoretically capable of self actualizing, کہ ہم سب میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم سیلف ایکچولائزیشن حاصل کر سکیں, لیکن ہم میں سے سب یہ حاصل نہیں کر پاتے, اور اگر حاصل بھی کر پاتے ہیں تو لمیٹڈ ڈگری میں حاصل کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں 18 کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ سیلف ایکچولائز پرسنز میں ہوتی ہیں جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے کیا ہے, they perceive reality efficiently and can tolerate uncertainty. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریالٹی کو جیسی ہوتی ہے تسلیم کرتے ہیں, اور اگر ان کی زندگی میں نا یقینیت ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو وہ قبول کرتے ہیں اور اس کو وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. نمبر 2, they accept themselves in the others for what they are. جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو بھی جو وہ جیسے ہوتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خامیوں کی تلاش میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے. اور اگر خامیاں ہوتی ہیں تو ان کو وہ ڈسکس تو ضرور کرتے ہیں لیکن ایکسیپٹنس ان میں ہوتی ہے. نمبر 3, they are spontaneous in thoughts and action. کہ جو کہنا ہوتا ہے بلا جھجک, بلا کسی خوف و خطر کے, اور جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں. چیزوں کو ماسٹر اپ نہیں کرتے ہیں. پھر نمبر 4, they are problem centered not self centered. کہ جو ان کی زندگی میں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو پرابلم ہوتے ہیں وہ ان کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے اندر ان یوزول سینس آف ہیومر ہوتی ہے. ہیومر بڑی ایک کامیاب اور بڑی کام کرنے والی چیز ہے. ہیومر سے یعنی کہ شغل سے اور خوش مزاجی سے ہم بہت سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. They are able to look at life objectively. Number 4, they are highly creative. Number 8, they are resistant to inculturation. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ ان کو
कल्चर से इतना फर्क नहीं होता है और दे आर कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी की इनका मकसद ये होता है कि लोगों की ह्यूमैनिटी जो है वो बेहतर हो. दे आर केपेबल ऑफ डीप ए परसेप्शन ऑफ बेसिक लाइफ एक्सपीरियंस. दे एस्टैब्लिश डीप सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अ फ्यू पीपल, कि उनके ताल्लुकात कुछ लोगों से बहुत गहरे होते हैं जो कि उनकी हर नीड को सेटिस्फाई करते हैं. वो अपने हर एक्सपीरियंस को पीक लेवल पर लेकर जाते हैं. उनके अंदर प्राइवेसी नीड होती है. उनका एटीट्यूड डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स रखते हैं. ठीक है, उनका बिहेवियर कैसे होता है, वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस ऐसे करते हैं जैसे कि एक चाइल्ड होता है, जिसमें वो पूरी एब्जॉर्प्शन और पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो कुछ भी वो करते हैं वो करते हैं. दे ट्राई न्यू थिंग्स इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू सेफ पाथ. जो लगा भगा एक दुनिया का तरीका है उस पर नहीं चलते, बल्कि हर वक्त कुछ नया करते रहते हैं. They listen to your own feeling in evaluating experiences instead of the voice of tradition, authority or the majority. वो अपने अंदर की बात को सुनते हैं और वो खुद को बताते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं. They avoid pretense and become being honest. ठीक है, they become being prepared to be unpopular if your views do not coincide with those of the majority. कि अगर वो उनके ओपिनियन दूसरे लोगों से नहीं मिलते तो वो अपने आप को अनपॉपुलर होना कबूल कर लेंगे, लेकिन अपनी ओपिनियन को इतने उसमें नहीं करते. दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं. नंबर 6, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई योर डिफेंसेस एंड हैव द करेज टू गिव देम अप. ठीक है, कि वो अपने डिफेंसेस को भी ध्यान में रखते हैं और उनको जहाँ पे जरूरत हो उनको जो है वो गिव अप भी करते हैं. ठीक है, चाहे वो आप में हो चाहे वो दूसरे लोगों में. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स में होती हैं. ठीक है, होपफुली कि आपको आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा. इसको अच्छे से याद कर लें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.